জয়। আজ লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে আমাদের ঘরে ছোট্ট ভিডিও করা হয়েছে, পূজা করা হয়েছে ঠাকুরের। আর সেই উপলক্ষে আমাদের ঠাকুর ঘরটা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, সব ঠাকুরকেই ফল প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে দেখো গিরিদের এই গোপী সব চলে এসছে উপরে। এখানে লক্ষ্মী মাতা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, তোমাদের দিদি সব পুজো দিয়েছে। আর এখানে ভিডিওটা ছোট্ট আছে, আর এই ভিডিওটার ডিটেলস তোমরা লিপিস কিচুমিচু দেখলে ওখানে পেয়ে যাবে। লিপিস কিচুমিচুতে এই লোকনাথ বাবার পুজোর পুরো ভিডিওটা দেওয়া আছে। তা চলো লিপিস কিচুমিচুতে গিয়ে লোকনাথ বাবার ভিডিওটা দেখে আসি। त्र्यंबकं ददामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् भक्तिर्मुख्यं महामुखं कर्पूरगौरं ददामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्त्यो ममामृतम्। ऐसो श्री श्री लोकनाथ देव पूजा प्रीत्यर्थ श्री शिवशंकर चरणे सचंदने गंध पुष्प नैवेद्य पुष्पांजलि समर्पयामि। नमो तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्वान् द्रविड़ तुमेव देव मम देव देव। नमो पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तप पितरि पितमापन्ने प्रियन्ति सर्वदेवता। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।